Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga nag-abang ug nagpuyo sud sa CICC compound sa Mandaue City nagprotesta, nangayo sila og relocation site. Bag-ong Education Secretary mahibaw na karong katapusang bahining simanaha. Panagiusa sa mga Subuanon alang sa kalampusan sa palarong pambansa, gipanawagan ni suspended Mayor Mike Rama. 27 anyos gibabay nilayat sa Marcelo Fernan Bridge apan na-rescue sa Regional Maritime Unit 7. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga renters o sharers kasamtangang nagpuyo sud sa CICC compound nagprotesta atubangan sa Mandaue City Hall. Sila ni demanda og relocation site sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Pasado alas 11 sa buntag kaganina, nagtapok ang pipila ka mga sakop sa Tipolo Fire Victims Alliance sa mga residente sa CICC nga renters ug sharers. Ilang gipangayo sa kagamhanan sa dakbayan nga hatagan sila og relocation site. Nagtuo sila nga bisan pa mga renters ug sharers, mga konstituente gihapon sila sa dakbayan sa Mandaue. Sila ang mga renters ug sharers o ang extended family sa mga house owners nga biktima sa sunog sa Barangay Gezo ni atong tuig 2016 ug Barangay Tipolo ni atong tuig 2019 nga kasamtangang nagpuyo sa compound sa CICC. Matod ni Margie Sulapas ang usa sa mga sharer nga gi-award lang sa dakbayan nga maka-avail sa transitory housing o condominium type housing project ang mga tag-iya ug balay. Si Sulapas lumad nga taga-Leyte nga naminyo sa iyang bana nga taga-Barangay Tipolo kinsa nakipuyo ra usab sa iyang ginikanan. Pag-relocate sa CICC, naghimon apod sila og ilang kaugalingon nga bay. Nang hinaot sila karon nga mahatagan og relocation site. Ang among Pinoy-anan ra gid sa town, sir. Maora ginay amo, sir. Ang among Pinoy-anan nga naami kabalhinan, sir ba. Maora man namong gihangyo sa hodo, sir. Nga naami kabalhinan kay asa man kuan nga di naman sila mangilabot, manghinaw man sila kay dili ko na problema sa gobyerno. Gikatakdang ipahigayon sa kagamhanan sa dakbayan ang groundbreaking sa bagong City Hall o One-Stop Shop Government Center sa CICC karong Agosto. Si Vincent Guy Aquino ang project coordinator sa City Housing Urban and Development Office niingon nga nakig-istorya sila sa mga settlers sud sa CICC, lakip na ang mga sharers ug renters. Matud ni Aquino nga ang mga house owners mao ang nagunang benepisaryo sa condominium type housing project o transitory housing sa dakbayan. Hinuon matud niya nga mga sharers o renters ang gi-enroll sa pambansang pabahay para sa Pilipino program. Muna nga ang atong pasilong, ma'am, is doon na may mga limit no sa kuan atong pagpasulod, no. So unfortunately tungod nga doon na puy uban nga dagko nga pamilya, no, nga kuan. So muna among gi kuan karon nga the rest nga members sa families is atong gipa-enroll sa 4PH while waiting for the permanent nga kanang atong relocation sa 3rd ug 4th to 5th building. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Magamit na ang mga infrastructure projects sa lungsod sa Tudela, diin gigahinan kini sa Kapitolyo og dulan 20 million pesos. Giablihan nilang Gobernador Gwen Garcia og mga opisyal ang single box culvert nga gigastuhan sa provincial government og 6.5 million pesos. Ang maong concrete box culvert gituyo alang sa masayon nga pag-aga sa tubig, ilabi na sa panahong mukusog na ang pagbundak sa uwan. Samtang ginugurahan nilang Garcia ug mga opisyal sa Camotes Island
ang 13 million pesos nga balor sa mga infrastructure palibot sa Municipal Hall. Naglangkob kini sa 5 million pesos nga driveway sa municipal compound, 3 million pesos nga koral palibot sa Municipal Hall ug 5 million pesos nga LED wall sa Town Plaza. Nagagikan ang 13 million pesos sa mga ayudang gihatag gikan sa Kapitolyo. Response cluster o stakeholder sa Mandawi ni paubos og seminar og training kabahin sa Resilience City lakip sa pagpatuman sa Adapt a City initiative sa National Resilience Council. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang sakop sa response cluster sa syudad sa Mandawi ug stakeholders ang nipaubo sa seminar ug training kaganinang buntag gipanguluhan sa National Resilience Council. Ang seminar nagtuki sa nagkadayang topic lakip na ang mga kasamtangang programa sa syudad ug mga posibleng ipatuman aron mahimong resilient city ang Mandawi. Kini lakip na sa pagpatuman sa Adapt a City initiative sa National Resilience Council. Gitinguha sa Mandawi nga mahimong resilient city labihan nga aduna kanunay mga kalamidad nga mahitabo. Of course, first we have to assess the city's capability to withstand any disaster and how to bounce back better and forward and stronger to disasters. And of course, to capacitate the stakeholders, especially those concerned government offices, to capacitate them to enable us to be resilient if there's a disaster. Ang Mandawi ang labing una sa lalawigan sa Sugbo ug sa Central Visayas nga ni-adapt sa maong inisyatiba. Ang Adapt a City Program Initiative sa NRC usa ka bag-ong pamaagi alang sa mga negosyo nga direktang makigtambayayong sa mga local government, academic partners, civil society ug sa komunidad aron sa pagtabang pag-transform sa local climate ug disaster risk landscape. Sila mohatag og motabang sa local government unit pinaagi sa consultation sa mga eksperto ug paglink sa investment sa private sector. Prepare, adapt, transform yung tinatawag natin. This is to provide guidance and the kumbaga framework by which we will operate the 3-year program. 3-year program, ito yung runway nito. We need to define what the interventions are in terms of prepare as the entry point, adapt as the next phase, which is practically improving the systems, and then transformation, which is practically the 360-degree turnaround in terms of what changes needs to be done. Mulungtad hangtod og mga adlaw ang training og seminar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Presidente Bongbong Marcos mopahibalo sa bagong Education Secretary karong katapusang bahin ning semanaha. Samtang gipangandaman ang transition ngadto sa bagong liderato sa Department of Education. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gibutyag di Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga laumang ipahibaw karong katapusang bahin ning semanaha kinsa ang bagong Secretary of Education. Subay kini sa pagbiya ni Vice President Sara Duterte sa maong posisyon sa DepEd diin humano niya karong Hulyo 19. Mato di Marcos Jr. nga kinahanglan adunay overall leader sa Department of Education taliwa sa giatubang nga mga issue. Kinibisan pa man sa panawagan nga kung mahimo magagikan sa sektor sa edukasyon ang muhulip sa katungdanan ni Duterte. Apandaan ng gitataw sa Vice Presidente nga mahimo usab nga makakuha og bag-ong sekretary sa DepEd bisan og wala sa education sector kay walay balaod nga nagmando niini. Matod sa resignation letter ni Duterte sa miaging semana nga gipangandaman nila ang 30-day transition plan aron matubag ang mga suliran sa manalangkan 9 strands sa ulohang buhatan o mga sakop sa Board of Councils nga giapilan sa DepEd. Apan gitataw sa outgoing Education Secretary nga mas nabala siya sa gidangatan sa mga magtutudlo og estudyante ug dili tungod sa giingong kahinay maong ni-resign siya sa katungdanan. Giklaro usab ni Duterte nga higala gyapon sila ni Marcos Jr. sa personal nga level bisan og matud pa wala na unity. Gian Navarro, CCTN News. Hipi sa PRO7 may bisita sa Cebu City Police Office o nga mimando sa hipi sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga palambuon pa ang ilang police visibility diha sa kadalanan. Kini aron mapugnan ang krimen nga mahitabo sa matag adlaw. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Kalit kang bisita ang hepe sa Police Regional Office 7 sa campus sa Cebu City Police Office ug ipatawag sa tanang station commanders ug mga special unit chief aron makisayod sa seguridad sa Dakbayan Sugbo. Bisan pa man nga nasuta ni Police Brigadier General Antonio Aberin nga nagkaubos ang krimen sa siyudad sa Sugbo, apan mimando paghihapon kini sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga kinahanglan nga panambuon pa niini ang ilang police visibility. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration sa CCPO, nga gusto sa Piero 7 Director nga mabati ang presensya sa mga pulis sa karsada sanglit o sa matot pa kini kapaagi nga mapugnan ang usa ka krimen. The mere presence lang sa atong kapulisan mo tindog lang gani na atong kapulisan diri. Mukha na gid na kanang ang mga kriminal ana naagi kanang apprehension ba. We cannot really say nga dili na gid sila mobuhat, no, but again the presence of the policeman is to erase the opportunity diya sa atong mga kriminal sa pagbuhat sa ilahang dili may nga mga plano. Di pa sa tinon si Rafter nga doon na sila gihimo nini nga paglatag sila mga police personnel kini mao ang mga beat patrollers nga gibahin sa tulo ka mga sektor kini mao ang South, North ug Central. Gipatutukan nila kadto nga mga dapit nga taas ang krimen sama sa N Bacalso ug uban pa aron mokunhod ang mga kaso sa kawat ug pagpanglabni. It's good to note nga kini ato ang centralized beat patrol na nga gi-institute or gi-institute sa ato ang city director si Police Colonel Enrique Bidalugdog. Dako gid kay siya og effect. Nangubos na usab ang general sa ginikanon sa mga police personnel sa CCPO ug misaad kini nga mudugang pasiyag laing pulis gikan sa Regional Mobile Force Battalion 7 aron makatabang sa pagpatuman sa kahusay kalinaw sa Dakbayan. Arnold Bustamante, CCTV News. Nakadawat og welding machines ang 45 ka mga individual sa Olango Island sa Lapu-Lapu karong adlaw. Kinihuman sila nagmalampuson sa usa ka buwan nga shielded metal arc welding program sa Technical Education and Skills Development Authority Contesda 7. Pinaagi sa buhatan ni Kongresista Cindy King Chan. Ang maong mga benepisyaryo nagikan sa 8 ka mga barangay sa isla sa Olango. Gitinguha nga magamit nila ang ilang nakatunan sa training ug makatabang sa ilang panginabuhian. Samtang niadtong Martes, 79 usab ka mga individual sa mainland barangays ang nakahuman sa ilang training sa cosmetology nga gidalit sa Lapu-Lapu City Cooperative and Resource Center. Ug ang matag usa kanila nakadawat og haircut tools aron usab sa ilang pagsugod sa ilang panginabuhian. Mosunod, panagiusa sa mga Subuanon aron magmalampuso ng palarong pambansa, gipanawagan ni suspended Mayor Mike Rama. Kanaguman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired
by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines' first National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Holy Spirit, nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa atong mga balita, Cebu City suspended Mayor Michael Rama nanawagan og panaghiusa sa mga sugbuanon alang sa kalampusan sa palarong pambansa sa sunod nga buwan. Gitataw sa mayor nga naara siya sa palibot ilabi na sa opening ceremonies. Ang kasayuran ihatod ni Sherisa Mayoy. Nanawagan og pakighiusa sa Cebu City suspended Mayor Michael Rama alang sa kalampusan sa ipegayon nga palarong pambansa 2024 sunod buwan. Kinutungod kay Botnia nga mamahimo kining makasaysayanon ang kalihukan human sa 30 ka tuig nga minabay gikan sa katapusang higayon nga nag-host ang Sugbo sa palaro ni atong 1994. Gipasalig niya nga dili siya manghilabot sa plano nga nasugda na sa kagamhanan ubos sa pagdumala ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ug ni Cebu City Acting Vice Mayor Dondon Hontiveros. I'm a little bit emotional because it dawned upon me yesterday that unity, cooperation among all, one Cebu Island. Bisan ba man sa iyang panawagan nga pagkahiusa og kooperasyon sa kalampusan sa palaro, kiklaro ni Rama nga tungod sa kaandam sa syudad sa pagpaygayon sa dakong kompetisyon sa nasod apan dili tungod kang Governor Gwen Garcia. Kiyang ko ni Rama nga sa pagkakaroon wala siya nadawat nga imbitasyon sa pagbukas sa palaro apan gipatawag siya ni Vice President Sara Duterte. Nakuha na to ang palaro not because of her but because we were able to convince the readiness of
of the city of Cebu. Mamahimog gyapon nga makatambong si Rama sa opening isip guest ni Hontiveros diin siya mismo mo'y inimbita sa suspended mayor. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. May pagawa so gag order ang Manila Regional Trial Court nunod sa nagpadayong hearing sa naitabong kamatayon ni kanhi Negros Oriental Governor Ruel Degamo. Gikumpirmar sa Department of Justice nga dili na mahimong makahatag og komento si kanhi kongresista Arnie Teves bahin sa kasong multiple murder nga giatubang. Mato di DOJ spokesperson Miko Clavano nga haom ang lakang sa korte aron ipakita ang mga ebidensya. Kiniusab ang gikumpirmar ni Pamplona Mayor Janice Degamo. Kinsa nitambong sa unang hugna sa trial kagahapon. Daan ang miduso og not guilty plea ang giingong mga kakunsabo ni Teves nga silang Marvin Miranda ug laing duha bahin sa nahimong kamatayon sa kanhi gobernador. Samtang sa laing balita, may hatag ang mga hospital equipment ang Chungwa Hospital ngadto sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Kaganinang ning buntag, kini aron maggamit sa Cebu City Super Family Health Center sa Barangay Apas ang nga buksa na karong Hunyo 28. Mapasalamaton si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa donasyon, ilabi na nga dako kini og tabang sa mga mulupyo duol sa Barangay Apas. Mga sugilanon gikan sa managlahing teatro sa Sugbo ug Asya ipasalida sa publiko sa 11 Cebu International Theater Festival. Matod sa chairman nila nga makita ang panagiusa sa rehiyon pinaagi sa mga storyang gihatagan ug kinabuhi sa entablado. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Mag-abot dinhi sa Sugbo ang mga maanindot nga theater plays gikan sa managlahing bahin sa Asya alang sa 11 Cebu International Theater Festival. Karong Hulyo 1 hangtod 6, libre nang makita sa publiko ang siyam ka mga salida gikan sa Sugbo, Korea, Japan, Singapore ug Malaysia. Matod sa chairman nilang si Monsignor Agustin Angkahas, nga managlaing mensahe ambot ipadangat sa mga featured theater plays nga angayang tan-awon. Gawas nga makarelate ang publiko sa mga sugilanon, mas masabtan usab ang kamahinungdanon sa pagpabuhi pa sa teatro ilabi na dinhi sa Sugbo ug makita ang panagiusa sa managlaing kanasuran pinagi sa mga ipasundayag sa entablado. Hopefully this will open sa kana bitong realization nato nga bisag lain lahi na nga country doing things through play, giving the right emotions and tackling the issues bitaw in a creative way, and with of course the running subtitles kada show. I think duna sa jud tay mapupo bitaw and how they attack the issues. Dili sayon ang pag-invite sa mga theater productions gikan sa laing nasod tungod lang sa gikinahanglang technical requirements. Apan gisiguro sa organizers nga matagbaw ang mga mananaw sa mga maanindot nga sugilanon at ubangan sa entablado. Daghan kayo migi prepare gyud na gihilo na gyud namo tanan from the moment they arrive, everything ilang schedule, sa ilang activities when they get here, even for our opening ceremony which is in New Star Resort Cebu. Mongsubsob ang pagpangandam ning usa sa mga aktor gikan sa salidang mga dula sa gugma nga usa sa mga presentasyon sa theater festival. Apan mas nadasig siya sa pagbansay tungod sa kamahinungdanon sa teatro ilabi na sa lokalidad. Then we want to promote theater culture in Cebu, most especially sa kanang promoting kanang religious culture sa kaning teatro de San Pedro Calungsod para mas daghan maingganyo na tao na mo-watch o ma-inspire sa mga plays. Ipaigay na mga salida sa Sacred Heart Hias de Jesus Siddhartha Theater sa Guangming College ug Marcelo Fernan Press Center. Alang sa libreng admission, may mong bisitaw ng Facebook page sa Cebu International Theater Festival sa dugang pang detalye. Kita matabangan aron mapadayon siya o mamahimo na siyang kabahin sa dili lang entertainment kundi a way of discovering, learning, and teaching about many things in life. Gian Navarro, CCTN News. Samtang pipila ka mga pagkaon og ilimnon nga gikan sa Sugbo gipasigarbo atol sa UN Tourism Forum. Giuyonan sa mga nagaandam ang kamahinungdanon sa pagkaon isip kabahin sa turismo sa lugar. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Nakahigayon sa pagpasigarbo ang pipila ka mga produkto gikan sa Sugbo ato sa mga kalihukan sa United Nations Tourism Organization. Sa nakalabay lang nga labing unang UN Tourism Regional Forum on Gastronomy, naabtan sa news team nga natilawan sa mga delegado ang kape gikan sa lungsod sa Tuburan. Gikalipay ni Tuburan Mayor Aljun Diamante ang pagsalmot sa mong forum kay gawas nga nakakaton siya sa mga isgutanan, nakahigayon usab sila sa pagpakita sa ilang produkto. Usa ang kape sa Tuburan sa mga gipasigarbo sa mga lungsod, di nakahatag kini og panginabuhian sa mga residente. Atong strategy is community tourism, no? Wherein atong gi-empower ang atong mga kaigsuon mga Tuburanon nga mutabang, no? Once ma-empowered sila na ma-change ang ilang mindset nga pinagi sa pagkugi, doon na gid kay produkto nga ma-produce. Samtang nakahigayon sa pagpasundayag ang mga pagkaon sa Central Visayas ato sa regional lunch nga giandam sa Department of Tourism. Spotted ang mga lamihang pagkaon gikan sa managlahing bahin sa Sugbo. Apil na ang tuba ice cream gikan sa lungsod sa Borbon. Matod sa usa sa mga nag-andam nga si Chef June Roses Fernandez nga nagpabilin ang naandang kalami sa pagkaon bisan pa man sa pagbag-o siyang proseso sa paghimo. Kay kabayan lang kini sa gipasigarbong kamay nung danon sa pagkaon, isip kabayan sa turismo sa lugar. Sa panahon karon modern na kayo. So ako bang turista niari sila sa Pilipinas or diri sa ato ang region not to eat their food. They came here to try and eat and experience what local food we can offer to them as well. Sa usa sa mga panel discussion, gisaysay ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco ang nahimo mga pagpaningkamot aron mapalambo ang turismo sa nasod. Matod ni Frasco nga dili mawala ang pagkaon sa ilang mga programa aron mailhan sa mga turista ang Pilipinas ug matagan og dugang hinungdan nganong balik-balikan kini. The success of gastronomy tourism can only be had not only by means of promoting Filipino food, but also by trying to consider all the integral components for its success. That means taking a look at agriculture, logistics, food waste, and the overall sustainability. Samtang karong adlaw, gibisitahan sa mga langyawng delegado sa UNTO ang managlaing laaganan sa Sugbo isip kabayan sa ilang technical tour. Personal kining gisubay ni Gobernador Gwendolyn Garcia sa tingog nga mapakita ang best practices sa Sugbo kung isgutan na pagpalambo sa turismo. Gian Navarro, CCTN News. Musunod, 27 anyos gababay nilayat sa Marcelo Fernan Bridge apan na-rescue sa Regional Maritime Unit 7. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Be equipped, be empowered, and be informed. CARIS Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the CARIS National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of CARIS Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned CARIS international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference.
Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Holy Spirit, Balik sa atong mga balita, 27 anyos nga babae nga nilayat sa Marcelo Fernan Bridge kagahapong adlaw na rescue sa mga sakop sa Regional Maritime Unit dinhi sa Rion 7. Inisyal nga investigasyon nasuta nga nakasinati kini og postpartum depression. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Malampuson nga na-rescue sa Regional Maritime Unit kun RMU-7 ang usa ka 27 anyos nga babay. Human kini milayat sa Marcelo Fernan Bridge kagahapong adlaw pasado alas 3 sa hapon. Ang RMU-7 nakadawat og tawag alas 3:35 nga adunay buot mulayat sa naisgutang taytayan. Ang CCTV personnel nga si Valerio Indrina Jr. ang nagreport niini sa otoridad tungod sa iyang naobserbahan. Dali kining girespondihan sa RMU-7 og mipakatap dayon og duha ka grupo. Ang Team A mao'y nakatagana nga moduol sa maong babay samtang ang Team B mao'y miposisyon sa ilom sa taytayan. Apan sa pag-abot sa responding Team A, nakalayat na ang 27 anyos. Maong gidali sa Team B uban usab sa mga residente ang pangita sa nilayat ug malampuson kini nilang nasalbar. Gidala dayon kini sa Lapu-Lapu City Hospital aron mahatagan og pagdagad ang medikal nga panginahanglanon niini. Nasuta nga lumulupyo kini sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City ug nigawas sa inisyal nga investigasyon nga nakasinati kini og postpartum depression. Nasamutan ang iyang kondisyon human sa ilang panaglalis sa iyang kanhi live-in partner. Samtang mipadangat sa iyang pagdaig ang direktor sa Maritime Group nga si Police Brigadier General Jonathan Cabal sa paspas nga pagresponde sa mga RMU-7 personnel ug lakip na usab sa kolaborasyon sa mga residente atol sa kritikal nga operasyon. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Tulo kanotadong kawatan nga gikan pa sa Bacolod City nadakpan sa Mambaling Police Station. Sila ang giingong nangawat sa usa ka grocery store nga nahimutang sa Basak sa Nicolas, Cebu City. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Tulog ka mga notadong kawatan nga gikan sa siyudad sa Bacolod, Negros Occidental na nadakpan sa Mambaling Police Station human ni maaktuhan nga nangawat sa usa ka grocery store nga nanimutang sa El Gaboya Street corner Colonel Cabrero Street sa Barangay Basak sa Nicolas sa Dakmen Sugbo alauna gahapon sa hapon. Ang mga suspitsado giilang sila nga Angel Ferrer Florentino 28 anyos, Nichel Andrade Hilado 33 anyos ug Raquel Bilios Bihimino 53 anyos puros residente sa Silay City, Negros Occidental. Gidala sila sa Mambaling Police Station uban sa tag-iya sa tindahan nga si Melodia Vergara human masakpi nga nanguhag mga grocery items sama sa shampoo, gatas, juice ug uban pa. Atol sa gidusad nga follow-up operation nasakmit pa sa mga sakop sa Mambaling Police Station ang ubang mga butang nga gituang kinawat sa sulod sa ilang boarding house sa Barangay Dulo Fatima sa Dakmen Sugbo kini sama sa mga ready to wear kun RTW sama sa t-shirt, short pants, sapatos, sandals ug uban pa nga doon na pa mga price tags. Mato na Melodia Vergara nga nitong Hunyo 15, 2024 natingalan na lang ang iyang tindera nga nahawa naman ang ihang mga paninda sama sa gatas, kape, shampoo, guban pa. Tungod inigisusi nila ang ilang CCTV camera ug dinhilang nasuta nga nasudlan sila kawatan nga may responsable sa pagkawagtang sila mga paninda nga iyang gibanabana nga moabot sa 15,000 pesos. 5 ka mga tawo ang ilang nakita sa CCTV nga may nanguha sila nga paninda nga wala moagi silang cashier ug gibalik-balikan pa sila niini. Ay buo kung tinira nga nahawa na nga mo ang
displayanan ba? And then siya palihog ko view sa CCTV kay murag nakawatan jud ta. So pag view nako, nakita yun nako 5 sila ni sud, gikan sila sa barangay, then nisud sila ang unang nisud isang girl. Dayon nisunod ang kanang tambok, nisunod ang laki, so nagbilin sila daag bag sa gawas. Then pag bilang bag, so gawas ang laki, sold sa mga dagang item, kaya usap na akong tindera. Then sold ang item, sold na sa ang tulo, basta ubay jud 3 times yun ma'am, to 4 times. Tungod aning paritan nila ang mga dagway sa mga suspitsado ug nabantayan sa tindera nga nibalik sila sa mga tindahan nga may hinungdan nga gialarma nila ang kapulisan. Mato ni Police Major Efren Diaz, hepe sa Mambaling Police Station, nga human nila balakpan ang tulo, ila kining girikisaw sa paghiling sa bulsa ni Raquel Villas Bihimino, nakuhaan kining duha ka puto sa gituang Shabu. Actually noon ni ari diri ang atong complainant na pila ka beses na daw gikawatan. So ato nang gi-follow up kanina na sakto nakita pud sa tindera nila na nibalik ang mga kawatan. So nag-alarma nga atong tropa na kuha ang items in their position. Then napud tay nakuha sa usa sa ilaha o nag-position of illegal drugs. Lugan ni Diaz, kaya nagpaubos sa background investigation ang tulo ug nasuta silang system doon na record sa pagpangawat ang tulo dito sa Dakbayan sa Bacolod, Negros Occidental. Nagtuo si Diaz nga naabot dinhi ang mao nga mga kawatan aron mangigo atol sa palarong pambansa sa unang semana sa Hulyo. Nay possibility na mangigo ni sa palaro kung sabi ko nga kanina na itong mga tao na to hindi to taga dito sa atin, taga Bacolod ni sila. Wala na buluwat silang pamahayag ang tulo ka mga suspitsado apan usa kanila ang nihimakak nga ilaha ang mga butang nga nagkuha sa kapulisan silang boarding house subay sa pagkasikop sa mga mga notadong kawatan. Gidayeg sa Cebu City Police Office ang Mambaling Police Station pinagi ni Police Colonel Ernie Dalugdug. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Administration, nga nagkuha ang ilaga pagtuo nga kung wala pa kini madakpi mamiktima kini sa mga delegado sa palarong pambansa. Palay ng ilang pagmonitor uban sa ilang counterpart nga maong intelligence unit sa PNP ug sa EFP sa posibleng mga kaubanan pa niini nga gawas nun pa hangtod karon. So again, this is a group and we are really anticipating this. That's why isa pod sa standing order sa ato ang city director nga bantayan ginato ni kasi it has always been like that eh. Kini mo na nga kinahanglan ginato ang daghan gid nga mga kapulisan kasi ang opportunity magud na ilahang tan-awon gyud wala nang ugna nang opportunity mubuhat gyud na sila kay ilan naman ang naplano. Kasong pagpangawat o kalapasan sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa Mambaling Police Station ug paray ng ilang pagpangita sa laing duha pa ka mga kaubanan niini nga posibleng mangigo pa og lain nga establishmento. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing balita, naugdaw ang panimay sa duha ka managsuon ug usa sa ilang inahan sa nasunog diya sa may sitio Kawayanan, Barangay Gunob, Dakbayan sa Lapu-Lapu, kaganinang 1:10 sa hapon. Ang sunog nagsugod sa panimay ni Joseph Alcosiba. Daling nakatabok ang kayo sa panimay sa iyang igsuon nga si Cheryl Alcosiba ug sa panimay sa ilang inahan nga si Ninita Birdin. Padayon pa ang pagsuta sa Lapu-Lapu City Fire District sa hinungdan sa mga sunog. Waray natala nga naangol sa mao nga insidente ug matod ni fire investigator FO1 Kirituili Bagyo nga gibanabanang nagdanyos kini og 32,000 ka pesos. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.